बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं वक्तन फवक्तन आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के जो लीगल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड इश्यूज हैं लेकर हाजिर होता हूं। तो आज मैं एक बहुत ही अहम इशू जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूं और ये इशू है कि इस्लामाबाद जो है इसमें जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है यानी कि जो जमीनों का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सका और इसके जिम्मेदार कौन। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कि कंप्यूटराइजेशन या डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी चीज है कि अगर ये किसी भी रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर दिया जाए तो यकीनन उसमें टैंपरिंग बहुत मुश्किल होती है और बहुत सारी चीज़ें तयशुदा हो जाती हैं और उनको गैर कानूनी तरीके से और नाजायज़ तरीके से तब्दील करना आसान नहीं होता। देखिए, हमारे सामने पंजाब की मिसाल मौजूद है। पंजाब का ऑलमोस्ट जो बहुत बड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। बल्कि आजकल अगर किसी ने फर्द लेना हो, अपनी ज़मीन के मुताल्लिक पता करना हो या और इसी किस्म की चीज़ें हों तो वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड वालों के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे उन सेंटर्स पे फैसिलिटेशन सेंटर्स में जाता है और उस शख्स को फौरी तौर पर बगैर किसी तरद्दुद और तकलीफ के अपनी ज़मीन का फर्द या अपनी ज़मीन के मुतल्लक या कोई भी ज़मीन जिसके मुतल्लक वो कोई इंफॉर्मेशन चाहता है फौरी तौर पर दे दी जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद ICT जिसे कहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये बुनियादी तौर पर रावलपिंडी की एक तहसील थी, बल्कि एक तहसील का भी कुछ हिस्सा था जिसे अब एक फुल फ्लाइट कैपिटल, फेडरल कैपिटल का नाम दे दिया गया है। ICT है, यानी कि इसे एक फुल फ्लाइट रेवेन्यू पर्पसेस के लिए जिले का दर्जा भी हासिल है। इसकी कोई बहुत बड़ी लैंड्स नहीं है, एक छोटी सी टेरिटरी है जो कि चंद 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज तक इसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज नहीं हो सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट वो है कि जिसने सबसे पहले मुल्क में कंप्यूटर सेंटर कायम किया, जो कि 80s में कायम किया गया और वो बड़ा जदीद कंप्यूटर सेंटर था जिसने अच्छा खासा रोल जो है वो प्ले किया, जिसे PCB यानी कि पाकिस्तान कंप्यूटर ब्यूरो का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास सर्वे ऑफ पाकिस्तान का इदारा मौजूद है जिसके पास पाकिस्तान की तमाम ज़मीनों के सर्वे रिकॉर्ड्स मौजूद है। लेकिन फिर सवाल वही है कि इस्लामाबाद का रेवेन्यू रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सका। देखें जी, ये इसलिए कंप्यूटराइज नहीं हो सका कि अगर इस्लामाबाद का रेवेन्यू रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया जाता तो वो बहुत सारे जो लैंड माफियाज जिन्होंने सरकारी ज़मीनों यानी कि फॉरेस्ट लैंड या दूसरे लोगों की ज़मीनों या गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं तो वो कब्जे यकीनन नहीं हो सकते थे। बल्कि मैं हैरान हूँ, चूँकि मैं एक लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, मैं कोर्टों में पेश होता हूँ, तो इस वक्त भी इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें तकरीबन 50% के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि रेवेन्यू से मुतल्लिक है, जिनमें ज़मीन की ऑनरशिप या पार्टीशन से मुतल्लिका अमूर है। तो अगर ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया होता तो आज वो लोग जो गुज़श्ता 40 साल से मुख्तलिफ किस्म के लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हैं वो लिटिगेशंस ना होते या बहुत कम लिटिगेशंस होते। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में ये जो लैंड्स हैं ये चीफ कमिश्नर के अंडर आती हैं, जो कि एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस है पूरे पाकिस्तान में।
ایک ہی چیف کمشنر کا آفس موجود ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو کمشنرز ہیں یا پھر چیف کمشنر کے اندر پھر ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، تحصیلدار ہیں، قانون گو ہیں یا پھر پٹواری سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ریکارڈ کمپیوٹرائز کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو قبضہ مافیا ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، جو کہ آلریڈی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی صورت میں، کوآپریٹو سوسائٹیز کی صورت میں یا اور مختلف صورتوں میں غریب لوگوں کی یا ایسی اسٹیٹ لینڈز جو کہ فارسٹ لینڈ ہیں یا اور مختلف ہیڈس میں اسٹیٹ کی لینڈز ہیں، ان کے ریکارڈ میں جو ڈسٹرکٹ کا ریونیو آفیسرز ہیں، جو عملہ ہے، ان سے مل کر ان میں رد و بدل کرتا ہے، ان کو اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے اور اس طریقے سے بعد میں اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے ایک بہت بڑی لیٹیگیشن یعنی کہ مقدمے بازی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو میرا آج کا یہ پروگرام کرنے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ دیکھیں کہ پنجاب ایک اتنا بڑا صوبہ ہے جو اپنا آلموسٹ سارا جو ریونیو ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کر چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان کی جو زمینوں کے کھاتے ہیں یا ریکارڈز ہیں وہ بھی محفوظ ہو گئے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اسلام آباد ایک چھوٹا سا ضلع ہے جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ راولپنڈی کی ایک تحصیل جو ہے اس کا ایک حصہ تھا، لیکن اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا۔ تو اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ وہ قبضہ مافیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائز نہ ہو، تاکہ وہ قبضہ مافیا جو ہے اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسٹیٹ لینڈز جو ہیں ان پہ اپنے اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے رہیں اور ان کی مدد سے لوگ دوسرے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے رہیں۔ یقیناً جب بھی کوئی کسی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو اس میں متعلقہ پٹواری، پھر قانون گو یا پھر اس سے بڑے جو گرداور ہے یا تحصیلدار ہے، پھر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، یہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ اگر یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں تو اسلام آباد ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کا ریکارڈ جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ٹائم چاہیے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یقیناً یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس میں جو قبضہ مافیا ہے اس کے سٹیکس بڑے ہائی ہیں۔ تو جی میں آپ کے لیے نیکسٹ ٹائم کو مزید اچھا موضوع لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔